الحمد لله الذي شرف الوجود بوجود أعظم مولود مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحامد المحمود الذي جعله الله سبحانه وتعالى الرحم المهداة لهذا الوجود. فكما اجتمعنا على محبته نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم به في هذه الدار ودار القرار، ويجعلنا يوم القيامة في جواره من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhbar, beliau memulai tausiahnya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengagungkan kita dengan sebuah kenikmatan yang sangat besar, yaitu nampaknya munculnya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita, sebuah hadiah yang sangat besar bagi kita. Maka sebagaimana kita berkumpul di tempat mulia ini, mudah-mudahan Allah akan mengumpulkan kita nanti kelak di hari kiamat bersama mereka dalam keadaan aman dan tenang, dan mudah-mudahan kita semua mengikuti daripada apa yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. فمجلس الصلاة على النبي محمد هو مجلس ذكر لله، بل الصلاة على النبي محمد هي من أعظم الأذكار لله سبحانه وتعالى، إذ ما هناك عبادة دخل فيها سبحانه وتعالى إلا الصلاة على حبيبه مصطفى محمد، فقال إن الله وملائكته يصلون، بدأ بنفسه وثنى بملائكته، ثم أيها بالمؤمنين من عباده تكريما، فقال مخبرا وآمرا تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan sesungguhnya majelis maulid itu adalah majelis zikir, karena di sini kita bersalawat kepada baginda adalah berzikir juga kepada Allah. Bahkan tidak ada satu ibadah yang mana Allah juga ikut beribadah di dalamnya kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di dalam ayat ini sesungguhnya Allah bersalawat. Jadi Allah pun ikut bersalawat, kemudian memuji, mulai dengan malaikatnya ikut bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian memanggil kaum orang yang beriman untuk ikut juga bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يوفق إليها إلا من أراد الله له الموت على حسن الخاتمة، ما يوفق لها إلا سعيد. Tidaklah seseorang itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidaklah seseorang itu juga memperbanyak daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW kecuali orang tersebut adalah orang yang beruntung. فلهذا كانت الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الدواء من كل داء والشفاء من كل مرض والأمان من كل بلاء. Oleh karena itu salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah obat dari segala penyakit, penyembuh daripada segala penyakit, dan keamanan daripada segala wabah dan musibah. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا جلستم مجلس الصلوات وسمعتم باسمه أو سمعتم بوصفه فأكثروا من الصلاة عليه، فقد ورد وعيد شديد
في من يسمع باسم النبي محمد ولا يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Maka perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi di majelis-majelis seperti salawat ini. Tidaklah disebutkan nama daripada nama Nabi Muhammad, atau tidaklah disebutkan daripada sifat Nabi Muhammad SAW, kecuali kita ikut bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada ancaman bagi seseorang ketika disebutkan nama dan sifat Nabi tapi dia tidak bersalawat kepada Nabi. واحد ذهب لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرأى الزوار كثير كلهم يسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول في خاطره هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بسلام هؤلاء كلهم؟ كثير جمع. فلما كان الليل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له كل هؤلاء أعرفهم بسلامهم وصلاتهم، بل وأرد كل من سلم علي أرد عليه السلام. Suatu ketika ada seseorang yang ziarah ke Madinatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendapatkan di depan daripada pusara atau kubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terlintas di hati orang tersebut, apakah mungkin Nabi menerima daripada salam orang tersebut, padahal jumlahnya yang sangat banyak sekali. Kemungkinan untuk menjawab pun atau mengenal pun saja tidak mungkin. Akhirnya orang tadi suatu ketika dia tidur, kemudian di dalam tidurnya dia melihat bahwa kemudian menyampaikan bahwasanya setiap mereka yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku, aku telah menerimanya dan aku balas daripada salam mereka. ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Dan majelis salawat SAW adalah salah satu daripada kebun-kebun surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, apabila kalian melewati daripada salah satu kebun surga, maka singgahlah ke kebun tersebut. قال يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق يقرأ فيها القرآن، حلق يقرأ فيه يذكر فيها الرحمن، حلق يصلى فيها على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. Kemudian sahabat bertanya, perkumpulan apa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, perkumpulan daripada zikir, perkumpulan yang mana di situ dibacakan daripada ayat-ayat Quran, perkumpulan yang mana disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan perkumpulan tersebut juga dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكثر من الصلاة عليه سيدنا أبي بن كعب عندما قال له إني أكثر من الصلاة عليك، فقال له كم أجعل لك من صلاتي أي من أوقاتي بعد أداء الواجب؟ فقال ربعها، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال نصفها، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال ثلثيها، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال إذن أجعل لك كل صلاتي أي أوقاتي كلها بصلاتي عليك بعد أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى علي من الواجبات. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada sebuah kabar gembira bagi seseorang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diceritakan Ubay bin Ka'ab. Ketika itu dia mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, berapa waktu yang aku habiskan setelah aku menjalankan daripada kewajiban-kewajibanku, waktu tersebut aku gunakan untuk bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan, ya terserah kamu waktu yang kamu inginkan. Maka sahabat Ubay mengatakan, kalau begitu aku gunakan seperempat waktuku untuk bersalawat kepadamu. Kemudian Nabi menjawab, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lagi itu lebih baik untukmu.
Kemudian sahabat Ubay mengatakan, kalau begitu aku jadikan 2/3-nya setengah hariku untuk bersalawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan, ya terserah, tapi kalau kamu tambah tentu lebih baik untukmu. Kemudian sahabat Ubay mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan 2/3 waktuku untuk bersalawat kepadamu. Terserah kamu. Rasulullah menjawab, kalau kamu tambah lagi itu lebih baik untukmu. Kemudian sahabat Ubay menyatakan, ya Rasulullah, sungguh aku jadikan semua waktuku setelah menjalankan daripada kewajiban-kewajibanku untuk bersalawat kepadamu. فبشره ففرح منه لقوة محبته وشدة اعتنائه بالصلاة عليه، فبشره ب4 بشارات، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم إذن يغفر ذنبك. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد سبب في تكثير السيئات وإعلاء الدرجات وتكثير الحسنات. Setelah mendengar jawaban dari sahabat Ubay bin Ka'ab tadi, Nabi senang, kemudian memberikan sebuah kabar gembira kepada sahabat Ubay dengan mengatakan, kalau begitu maka kamu akan diampuni dosamu. Maka dengan salawat ini Allah telah menghapusi dosa-dosa kita, melebur daripada kesalahan-kesalahan kita, dan menggantinya dengan kebaikan. ويكشف غمك أي ما أحزنك مما مضى، ويفرج همك أي ما حملت وما أحزنك فيما هو آتي، وقلبك منشغل فيه ييسره الله سبحانه وتعالى. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah Allah akan menghilangkan daripada kesedihan yang telah lewat. Kesedihan yang telah kita alami sebelumnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah akan menghilangkan kesedihan apa yang akan kita hadapi setelah esok harinya atau kedepannya. Dengan itu Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Al-bisharah al-rabi'ah qala wa yuqda daynuk. فمن أقوى الأسباب لتسهيل قضاء الديون الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ييسر الله قضاءها من حيث لا تحتسب. Dan yang keempat adalah Allah tunaikan, selesaikan daripada hutang-hutangmu. Maka memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sebab untuk melunaskan daripada hutang-hutang tanpa kita ketahui dari mana kita bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Karena hunaka rajul alaihi tajir fatarakamatu ad-diyun وليس عنده ما يقضي به الدين، فاستدان دينا من أحد التجار ليقضي بقية الديون، فبقي دينه عند أحد التجار دين 1000 دينار، فجاء وقت المحل ولم يستطع سداد الدين، فجاءه وقال إما أن تقضي الدين أو أرفع أمرك إلى القاضي. فقال ليس عندي ما أسدد به الدين، وإن شئت فارفع الأمر إلى القاضي. والقاضي ماذا سيفعل؟ يحكم عليه بالحبس حتى يقضي الدين. فذهب إلى بيته مغموما، فقال لزوجته غدا سأذهب على القاضي وسيحكم علي بالسجن لأنني لم أقضي الدين حق صاحبي. فلما أراد أن ينام قالت له زوجته الصالحة ماذا تفعل؟ قال بأنام. قال كيف تنام وأنت غدا ستذهب إلى السجن؟ قم بنا نبيت ليلتنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتوسل به في قضاء دينك. فأيقظت بناتها وقام هو وإياها طول الليل يصلون على النبي محمد ويتوسلون به وببركة صلاته أن ييسر الله لأبيهم قضاء الدين. Diceritakan ada seorang pedagang yang dia ini memiliki banyak hutang kepada orang lain. Kemudian akhirnya dia berhutang kembali
kepada salah satu orang yang kaya untuk menutupi hutang-hutang orang yang banyak tadi. Akhirnya dia memiliki hutang kepada seorang saudagar sebanyak 1.000 dinar. Sampai waktu untuk pembayaran pelunasan hutang tersebut, ternyata pedagang ini tidak bisa melunasinya. Akhirnya saudagar tadi mengatakan, sekarang kamu kalau tidak membayar hutangmu, maka aku akan angkat urusan ini aku sampaikan kepada hakim. Ya, tentunya kalau sudah sampai kepada hakim pengadilan, dia tidak bisa bayar hutang, akan dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya pulanglah suami ini, pedagang ini, ke rumahnya dalam keadaan sedih, bingung. Kemudian ditanya oleh istrinya, apa sebabnya? Ya, besok aku akan dipanggil ke pengadilan hakim untuk ditanya, dituntut untuk melunasi hutang. Kalau tidak bisa akan dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya suaminya mau tidur, ketika mau tidur dibangunin sama istrinya yang soleha ini. Kenapa kamu tidur? Ayo bangun, ajak anak-anak untuk bersolawat malam ini. Kita habiskan waktu kita bersama-sama untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai waktu pagi. Jadi semuanya, anak-anaknya, dia dan istrinya semuanya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. فباتوا ليلتهم يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان قبيل الفجر رأى والدهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: ما أهمك؟ قال: يا رسول الله ديون ارتكبتني. فقال: إذا كان الغد فاذهب إلى والي البلد وقل له رسول الله يقرئك السلام ويقول لك اقضي ديني. Akhirnya mereka semuanya bersalawat sepanjang malam dengan bertawasul kepada Rasulullah, mudah-mudahan dilunaskan daripada hutang-hutang mereka. Akhirnya sebelum tiba waktu fajar, mereka dalam tertidur, kemudian dalam mimpinya melihat bahwasanya ada Rasulullah SAW datang kepada orang tuanya. Kemudian apa yang membuatmu sedih? Maka orang tuanya mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki hutang yang sangat banyak. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu besok kamu datang ke rumah pemimpin di waktu itu, mungkin seperti gubernur atau wali kota. Katakan kepada dia bahwasanya aku telah menyampaikan salam kepada dia, dan katakan kepada dia bahwasanya selesaikanlah hutangmu, karena ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rasulullah, ما بيصدقني. نحن كل يوم بيت فيجي واحد يقول رسول الله يسلم عليه ويقول لك اقضي ديني ولا اعطني كذا. وقد كثر الكذابون في هذا الزمان يكذبون عن رؤية النبي. يقول رأيت النبي محمد، ثم يذهب لتاجر أو أمير يخبره أنه رأى البارح مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذب. وذاك من أكبر الكبائر من المحرمات. بل أن من كذب أنه رأى النبي ولم يرى النبي يحرم من رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحرم من أعظم لذة في الدنيا رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبب كذبه. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku misalkan datang seperti itu, tentu dia tidak akan membenarkan, meyakini apa yang aku sampaikan. Karena kalau misalkan seperti itu, nanti banyak orang yang ngaku kepada orang yang kaya atau pemimpin seperti gubernur dan lainnya, mengatakan, oh aku malam tadi mimpi Rasulullah supaya engkau membayar hutangku. Banyak yang ngaku seperti itu nanti. Bahkan ini kata beliau menyampaikan banyak terjadi zaman sekarang ini, orang ngaku mimpi Nabi, ngaku padahal dia tidak mimpi Nabi. Ini kata beliau, ini salah satu dosa yang sangat besar. Bahkan nanti diharamkan bagi dia untuk melihat baginda Rasulullah SAW karena dia telah berdusta atas nama Rasulullah. Maka ini sebuah dosa yang sangat besar. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل له العلامة أن هناك لك خبية بينك وبين الله.
فينبغي لكل مؤمن أن يكون له خبية. وما هي الخبية؟ العمل الصالح الذي بينك وبين الله ولا يطلع عليه أحد سواه. هذا من أعظم الأعمال وأرجاها للقبول ولإعلاء الدرجات. Maka Rasulullah mengatakan kepada pedagang tersebut, katakanlah bahwasanya tandanya kamu betul bermimpi dengan aku adalah katakan bahwasanya kamu memiliki sebuah amalan. Amalan tersebut tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. Artinya yang tahu hanya orang tersebut. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya sepantasnya bagi kita juga punya amalan yang sekiranya amalan itu tidak siapapun yang mengetahuinya, yang tahu hanya dirinya saja. Maka amalan seperti ini adalah amalan yang paling cepat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan paling cepat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lidzalika al-amir as-salih khabiyyatun bainahu wa bain Allah. قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل له بعلامتي أنك تصلي علي كل ليلة 300 صلاة لا يطلع عليها أحد سوى الله حتى زوجتك لا تطلع على هذا العمل الصالح. Akhirnya Rasulullah menyampaikan tanda amalan tersebut yang tersembunyi tadi adalah sampaikan kepada gubernur tersebut bahwasanya kamu memiliki amalan yang tidak ada yang tahu amalan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau setiap malamnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 300 kali. Tidak ada yang tahu, bahkan istrinya pun tidak tahu bahwasanya dia bersalawat setiap malamnya 300 kali. والبارحة لم تأتي بوردك من الصلاة، لم تأتي ب300. فقل له وأننا قد كتبناها صلاة كاملة تامة. Dan kebetulan malam tadi sampaikan kepada gubernur tersebut bahwasanya kamu tidak melakukan daripada amalan tersebut, yaitu membaca salawat 300, tidak dilakukan. Akan tetapi katakan kepada dia bahwasanya amalan kamu, amalan dia telah diterima dengan sempurna. Artinya tertulis membaca salawat 300 kali. فلما أصبح الصباح ذهب إلى ذلك الأمير فلما دخل عليه وسلم وقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه السلام وألان له الكلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام ويقول لك اقضي ديني بعلامة أنك بينك وبين الله خبية عمل صالح وأنك تصلي عليه كل ليلة 300 مرة والبارحة نمت عن وردك ولم تأتي بوردك من الصلاة على النبي فإنها يقول لك كتبها صلاة تامة كاملة. Kemudian di waktu pagi berangkatlah si pedagang tadi ke rumahnya gubernur. Kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab salam tersebut dan mulailah sebuah pembicaraan antara pedagang dengan gubernur tersebut. Sampailah pada tujuannya. Pedagang tadi mengatakan, wahai gubernur, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan bahwasanya lunasilah hutangku. Dengan tanda bahwasanya Rasulullah menyampaikan tersebut bahwasanya engkau mempunyai sebuah amalan. Amalan tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau membaca salawat sebanyak 300 kali. Tidak ada yang tahu amalan tersebut. Dan malam tadi engkau tidak membaca amalan tersebut, akan tetapi Allah tetap membalas, menulis kebaikan dengan membaca 300 salawat dengan sempurna. فلما سمع الأمير هذا الكلام بكى بكاء كثيرا وسال الدمع من عينيه فقال نعم إن هذا العمل
حتى زوجتي لم تطلع عليه. والبارحة نمت عن وردي ولم أتي بوردي من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka gubernur tadi mengatakan, benar apa yang engkau sampaikan. Sesungguhnya aku mempunyai amalan yang amalan tadi tidak ada yang mengetahuinya, bahkan istriku pun tidak tahu, yaitu membaca salawat 300 kali. Kebetulan malam tadi aku tidur dan tidak membaca salawat tersebut, akhirnya terlewatkan untuk membaca salawat pada malam tersebut. فأتى ب1000 دينار فقال هذا قضاء دينك كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ب1000 دينار أخرى فقال هذه لك مني من مالي الخاص ليس من مال المسلمين بل من مالي الحلال لأنك جئتني بسلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه نعمة كبيرة. رسول الله يرسل إلي السلام. ثم جاء ب1000 ثالث وقالوا هذا ال1000 لك من مالي الخاص لأنك بشرت البشارة عظيمة وأن صلاتي مقبولة عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخرج الرجل ب3000 1000 قضى به دينه وبدأ تجارته ب2000 فازدهرت تجارته وآل على نفسه أنه يساعد المحتاج ويكرم الضيف ويكرم الفقراء والمساكين والأيتام. فبارك الله له في تجارته وعادت من أحسن التجارات. Akhirnya gubernur tadi membawakan kepada pedagang tadi dengan 1000 dinar pertama, mengatakan ini bayar hutangnya karena hutangnya 1000 dinar. Kemudian gubernur tadi membawa lagi 1000 dinar dan mengatakan ini untukmu, ini dari hartaku yang halal, murni dari hartaku, bukan harta umat Islam. Ini aku berikan karena engkau telah membawa sebuah kabar gembira, yaitu Rasulullah menyampaikan, membawa salam kepadaku. Kemudian datanglah gubernur tadi membawa lagi 1000 dinar yang ketiga, diberikan kepada pedagang tadi dengan alasan karena dia telah membawa kabar gembira bahwasanya salawatku telah diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pedagang tadi membawa 3000 dinar. 1000 dinar dia gunakan untuk melunasi hutangnya. Kemudian 2000 dinar lagi dia memulai dagangan kembali. Akhirnya penuh keberkahan dari dagangannya, dia membantu daripada fakir miskin, membantu daripada anak-anak yatim, membantu orang yang memerlukan. Akhirnya dagangannya tambah maju dan tambah sukses. الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فائدة دينية ودنيوية وأخروية حسية منها ومعنوية يستفيد منها أهل المكان وجيران ذلك المكان، تدخل عليهم وعلى بيوتهم رحمات وبركات ببركة سيد الأنام محمد. فمن كان منهم عاصيا يتوب، ومن كان مقصرا يشمر، ومن كان كافرا يسلم، ومن كان محسنا يزداد في إحسانه. Maka memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan keberuntungan yang sangat banyak, keuntungan dunia dan akhirat dan nanti di hari kiamat. Apakah itu sesuatu yang nampak ataupun ada yang tidak nampak. Bahkan kalau misalkan Allah sudah turunkan sebuah keberkahan berkat salawat, bukan hanya di rumah saja, bahkan sampai ke tetangganya. Kalau misalkan ada tetangganya orang yang ahli maksiat, dia akan bertaubat. Kalau ada orang yang sangat terledor dalam menjalin ketaatan, dia akan bangkit lagi, semangat lagi untuk taat. Bahkan kalau ada yang kafir, bisa jadi dia akan masuk ke agama Islam. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنها دليل التعلق والمحبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي.
Oleh karena itu perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah hubungan yang sangat kuat, hubungan sebenarnya dengan memperbanyak salawat. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihatku maka dia tidaklah melihat kecuali diriku, karena tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai diriku. ولماذا الصحابة كانوا أفضل الخلق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم نظروا النبي وجلسوا مع النبي وتكلموا مع النبي، فلهذا كانوا فضل الخلق. ليه؟ لأجل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلهذا كان شرعه أفضل الشرائع، والكتاب المنزل عليه القرآن هو أفضل الكتب، وأصحابهم أفضل صحب وآله هم أفضل آل على الإطلاق. Oleh karenanya kenapa para sahabat itu paling afdolnya di antara makhluk juga? Karena mereka melihat baginda Nabi Muhammad SAW, karena mereka duduk bersama dengan baginda Nabi, karena mereka berbicara langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya sesuatu jika dihubungkan dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka sesuatu itu menjadi sangat mulia dan sangat agung. Sebagaimana syariat yang paling mulia adalah syariat Nabi. Kitab yang diturunkan yang paling mulia adalah kitabnya yang diturunkan atas Nabi, dan keluarga yang paling mulia adalah keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan kalian kecuali kalian mencintai aku melebihi daripada dirimu, hartamu, dan anak-anakmu, dan semua daripada manusia. فكان الصحابة نظرهم للنبي محمد يقوي إيمانهم، يغذيهم غذاء حسي وغذاء معنوي. Dan adalah para sahabat, mereka memandang baginda Nabi Muhammad SAW itu menguatkan daripada keimanan mereka, memberikan sebuah asupan hati yang menguatkan akan keimanan mereka. دخل ثوبان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو شاحب مصفر اللون تعبان، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا ثوبان، أبيك مرض؟ قال: لا، ما بي مرض يا رسول الله، إلا أنني إذا مضى علي أيام لم أرك فيها يا رسول الله لم يطب لي طعام ولا شراب ولا منام. Suatu ketika ada sahabat yang bernama Sauban, dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan wajahnya menguning. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Sauban, apakah engkau sakit? Kemudian Sauban mengatakan, tidak ya Rasulullah, sesungguhnya yang membuat aku seperti ini adalah kalau aku tidak bisa memandangmu beberapa hari, maka makanan tidak enak, minuman juga tidak enak, bahkan aku tidak bisa tidur karena tidak bisa melihat wajahmu wahai Rasulullah. ومما زادني هما وغما عندما فكرت فقلت هذا في الدنيا لا أستطيع مفارقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بيوم القيامة إذا أنا لم أدخل الجنة لم أرك يا رسول الله، وإن دخلت الجنة كنت في أعلاها وكنت دونك، فهذا الذي أهمني وهذا الذي أقلقني حتى أنني لم أستطع المنام ولم أستطب الطعام. Dan yang membuatku sedih dan galau juga adalah nanti bagaimana kalau misalkan engkau sudah meninggal wahai Rasulullah, kita berpisah, engkau sudah pindah ke alam yang lain, bagaimana aku bisa melihatmu? Kemudian nanti di hari kiamat, bagaimana aku bisa berjumpa denganmu? Kalaupun misalkan masuk surga, tentu kedudukanmu lebih tinggi daripada kedudukanku. Bagaimana kesubukan ini akan bisa hilang wahai Rasulullah? Aku tidak bisa melihat wajahmu. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان المرء مع من أحب. فتهلل وجه ثوبان فرحا وسرورا وكأن لم يكن به تعب وكأن لم يكن به مرض، ففرح بذلك فرحا شديدا، فخرج من عند النبي محمد فرحا مسرورا، كل من وجده من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك اليوم يوم فرح وسرور.
بل اتخذ الصحابة ذلك اليوم يوم الذي سمعوا هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم يوم عيد لهم بأنهم قد اعتجنت محبة النبي محمد في لحمهم ودمهم. Dan sebab karena kesubukan tadilah sahabat Sauban tadi tidak bisa makan makanan dengan enak dan tidak bisa tidur dengan nyaman. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Sauban, ada sebuah bahwasanya ada kabar gembira yang membuat Sauban ini senang. Almaru ma'aman ahab. Sesungguhnya seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Setelah Nabi menyampaikan tersebut, maka kembalilah bersinar wajah Sauban tadi. Kemudian dia mendapatkan sebuah kabar gembira. Kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain ada kabar gembira ini, sampai-sampai sahabat pada waktu itu mengatakan hari tersebut dengan hari Id, sebuah hari raya bagi mereka karena ada kabar gembira yang Allah sampaikan seseorang itu bersama orang yang ia cintai. وأدل دليل على المحبة هو الاتباع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dan dalil bukti yang paling kuat seseorang cinta kepada Nabi adalah mengikuti daripada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, jika mereka cinta kepadaku maka ikutilah dirimu wahai Muhammad. وأعظم هدية نقدمها في آخر شهر هذا شهر ميلاد النبي محمد هو أن كل واحد يعزم منا أن يندم على ما وقع في الزمن الماضي من زلات وخطيئات، ويعزم عزما جيدا أن يبدل حسناته الماضيات، أن يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات. Maka hadiah yang paling indah yang kita bisa berikan kepada Nabi di bulan Maulid ini adalah kita punya keinginan yang kuat untuk meninggalkan segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya, dan keinginan yang kuat untuk mengganti kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang lain. وأن يعزم أن يربي أولاده على خلق النبي محمد، أدب النبي محمد، ويعلمهم سيرة النبي محمد، ويحفظهم نسب النبي محمد. فهذه نتيجة وثمرة من ثمرات الموالد التي نحضرها لأجل أن تشتاق أرواحنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. Dan juga punya keinginan yang kuat untuk mendidik anaknya, mendidik bagaimana daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad, mendidik kepada anaknya syariat Nabi Muhammad, mendidik anaknya untuk menghafal daripada nasab-nasab Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ini kita akan mengisi daripada sebuah buah hasil daripada peringatan yang kita lakukan selama ini dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. فحينئذ تجد ثمرة حالة للإكثار بالصلاة على النبي محمد إذا أنت لزمت التقوى وواظبت على صلواتك في أوقاتها وأديت ما أمرك الله، تجد الثمرة حالة في الدنيا وفي يوم القيامة. Dan hasil daripada perayaan ini akan kita dapatkan secara langsung kalau kita senantiasa terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hasil sebenarnya di dunia, di akhir dan di akhirat nanti. المصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرض على النبي محمد. هناك ملائكة خاصة جعلهم الله لحمل الصلاة والسلام وتبليغها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرض باسمك ورسمك ووصفك، تقول الملائكة فلان بن فلان يصلي عليك يا رسول الله، فيرد عليك السلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan salawat yang setiap kali kita bacakan kepada Rasulullah itu disampaikan kepada Rasulullah. Ada malaikat khusus yang membawa daripada salawat kepada Rasulullah SAW, disampaikan kepada Rasulullah dengan namanya, kemudian sifat-sifatnya, bentuk tubuhnya bagaimana, itu semua disampaikan. Maka malaikat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan telah bersalawat kepadamu,
kemudian Rasul menjawab dan membalas daripada salawat dan salam tersebut. سيدنا أبو الحسن الشاذلي قدس الله روحه والإبصار رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما أخبرتنا به في الحديث عنك أن من صلى عليك مرة صلى الله عليه بها 10 وكتب له 10 حسنات ورفع وكتب ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات هذا لمن صلى حاضر القلب أو غافله قال بل من صلى غافله أما من صلى وهو حاضر القلب فإنه لا يعلم ثواب تلك الصلاة إلا الله سبحانه وتعالى. Dan diceritakan dari Abul Hasan Asy-Syadzili, mudah-mudahan Allah sucikan ruhnya, bahwasanya beliau bermimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpinya beliau mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya engkau menyampaikan dalam hadismu bahwa siapa yang bersalawat 1 kali, Allah akan balas 10 kali. Allah akan menghapus 10 kesalahan. Allah akan mengangkat 10 daripada derajatnya. Apakah kefadilahan tersebut bagi orang yang hadir hatinya ketika membaca salawat atau dalam keadaan lalai? Maka Rasulullah SAW menjawab, itu bagi orang yang lalai hatinya. Sudah bisa mendapatkan 10 daripada penghapusan dosa, kemudian dari 10 daripada kebaikan, dan 10 diangkat derajatnya. Terus bagaimana orang yang hadir hatinya, khusyuk hatinya, maka tidak ada yang tahu pahalanya dan pahala dan balasannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. الله يوفقنا وإياكم للإكثار من الصلاة على النبي محمد ويوفقنا وإياكم لإحياء سنته في بيوتنا فلا يبقى أحد في بيوتنا يترك الصلاة أبدا. هذا دليل محبتنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن بيت يترك فيه أحد الصلاة لا تنزل عليه رحمة ولا بركة. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak daripada salawat kepada Nabi, dan juga memberikan taufik mudah-mudahan kita bisa menjaga daripada salat 5 waktu. Jangan sampai ada yang meninggalkan salat 5 waktu. Kalau misalkan di rumahnya ada seseorang yang meninggalkan salat 5 waktu, maka rahmat Allah tidak akan turun ke dalam rumahnya. Allah يبارك لنا ولكم في هذا المجلس ويجعل مجلسا مباركا معمورا برياض الأنوار ويجعل فيه تحضر روح الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وسلم. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada majelis ini, dan mudah-mudahan juga cahaya-cahaya daripada Nabi kita Muhammad SAW akan memancar di dalam hati-hati kita. ولا يصرفنا وإياكم إلا ذنوب المغفورة وحاجات المقضية حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. Dan tidaklah kita bubar dari tempat ini kecuali Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah hajat itu dengan hajat dunia dengan daripada dikabulkan segala keinginan, dan hajat akhirat dengan pengampunan dari Allah. فمن كانت له حاجة عند الله فليقم بعد نصف الوضوء يصلي ركعتين يقول اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهه نجني مما أنا فيه اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه فإن هذه الدعوة تفرج عنك الهموم وعنك الغموم وترفع عنك الكلف ويقضي الله لك الحاجة ببركة حبيبه ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأعبدوا عليها وأكثر منا فيها خير وفيها سر وفيها نور وفيها بركة. فالله يشعل لنا ولكم ويجعل قلوبنا في حظائر الأنوار وفي رياض الأنوار ويختم لنا ولكم بالحسنى ويحشرنا في جوار النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan tadi kalau misalkan kita ingin dikabulkan hajat kita, maka ambillah wudhu, kemudian bangun sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat tadi, kemudian membaca salawat yang sebagaimana yang tadi beliau sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad بقدر حبك فيه بقدر حبك به وبجاهي عندك نجني مما أنا فيه وبجاهي نجني وبجاهي عندك
وبجاه عندك نجني مما أنا فيه نجني مما أنا فيه اللهم إني لا أسألك رد القضاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه بل أسألك اللطف فيه. الله يوفقنا وإياكم لما فيه رضا عنا ويجنبنا ما يسخط عنا. آمين. وبارك في الأولاد والبنات. آمين. ويجعلهم إن شاء الله يعشقون العلم يعشقون الأوراد يعشقون تلاوة القرآن. آمين. يا حي يا قيوم أطل أعمار في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وكمال الحسن السابقة وحسن الخاتمة بعد طول العمر في خير ولطف وعافية واجعل آخر كلامه بعد انقضاء آجالنا قول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا أمي وبعثنا عليها يا بعد. اللهم بحقها احفظنا من وساوس الشيطان. اللهم بحقها علينا لا تجعل الشيطان علينا سلطان. اللهم بحقها اشرح صدورنا بالقرآن وارزقنا العمل بما في القرآن وأطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن واعمل قلوبنا بالقرآن وارزقنا العمل بما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد سيد الأكوان يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم. الطف بنا والطف بإخواننا في فلسطين واحفظهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض. الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الطف بنا وبهم بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي. الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.